स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं। हेल्थ केयर के कोर्सेज भी कर सकते हैं, भले ही आपका बैकग्राउंड आर्ट्स और कॉमर्स का है। ऑन डॉक्टर कोर्सेज। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स 20 डेज शॉर्ट पैकेज सिर्फ 6,85,000 रुपए में, 35 डेज लॉन्ग पैकेज सिर्फ 7,50,000 रुपए में। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 28 अप्रैल की देखते हैं स्पीड न्यूज़। बिला इजाज़त हज की अदायगी गुनाह व हराम करार, इजाज़त के बगैर हज को रोकने सऊदी हुक्काम के इक़दामात। सऊदी कौंसिल बराए स्कॉलर्स ने आज़मीन को हुकूमत से इजाज़त हासिल करने का दिया मशवरा। मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक साल में 1,30,00,000 शमा मुहम्मदी के परवानों ने दी हाज़िरी। सऊदी जनरल अथॉरिटी बराए हरम का इंकिशाफ, इतने ही खुश नसीबों ने मस्जिद नबवी में अदा की नमाज। इसराइल की गजा में खुराक की तिरसील पर 60 दिनों से पाबंदी, फ़लस्तीनियों का इंसानी बहरान का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा, भूख व प्यास से बड़ी तादाद में फ़लस्तीनियों की हो सकती है मौत। जनूबी ईरान की एक बंदरगाह पर हुआ खतरनाक धमाका, भड़क उठी आग, 25 अफराद जाँ बहक। ईरानी सदर ने धमाके में जख्मी अफराद से दवाखाना पहुंचकर की इयादत। इस्राईली पीएम नेतन्याहू ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने पर दिया जोर। कहा, कोई भी मुआहदा ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल पर पाबंदी के बगैर काबिल कबूल नहीं। रूस ने यूक्रेन जंग बंदी के लिए बातचीत पर किया रजामंदी का इजहार। कहा, मुज़ाकिरात के लिए कोई शर्त नहीं। अमेरिकी सदर को पुतिन पर यकीन नहीं। कहा, नीयत पर है शक। इस्लाम दुश्मनी अब फ्रांस तक भी पहुंच गई। जनूबी फ्रांस की एक मस्जिद में एक शख्स को चाकू घोंप कर किया गया कत्ल। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा, मुल्क में नफरत के लिए कोई जगह नहीं। सऊदी अरब और कतर की जानिब से मुल्क शाम की इमदाद, आलमी बैंक के बकाया जात अदा करने जारी किए गए $15 मिलियन, शाम की मईशत को रवा दवा करने की सिमत इक़दामात। कनाडा में खौफनाक हादसा, वैंकूवर में स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान कार की भीड़ पर चढ़ाई, 9 अफराद हलाक, कई जख्मी। मेयर और सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। हिंदुस्तान व पाकिस्तान के माबैन कशीदगी के दौरान चीनी और पाकिस्तानी वज़राए ख़ारजा की फ़ोन पर बातचीत। कहा, सूरत हाल पर करीबी नज़र रखे हुए है, पहलगाम की तहक़ीक़ात पर जोर। पहलगाम हमले के बाद हुकूमत हिंद ने पाकिस्तान के 16 बड़े यूट्यूब चैनल्स पर लगाई पाबंदी। शोएब अख्तर का चैनल भी ब्लॉक। पाकिस्तानी सिफारत खाना बंद करने का अमल भी शुरू। पहलगाम हमले के लिए भारत खुद जिम्मेदार, पाकिस्तानी साबिक़ क्रिकेटर शाहिद आफरीदी का बयान। कहा, हमने हमेशा भारत से अच्छे ताल्लुकात की कोशिश की, दहशतगर्दी की नहीं करते हिमायत। शाहिद आफरीदी के भारत मुखालिफ बयान पर असदुद्दीन ओवैसी की शदीद तनक़ीद। पाकिस्तान पर दहशतगर्दी की हिमायत का लगाया इल्ज़ाम, आफरीदी को करार दिया जोकर। आधी सदी पीछे हो और दाइश के जानशीन हो, असदुद्दीन ओवैसी की पाकिस्तान के खिलाफ ललकार। कश्मीरियों की हिमायत में कहा, कश्मीर भी हमारा है और कश्मीरी भी। या तो पानी बहेगा या खून, पाकिस्तानी मिनिस्टर बिलावल भुट्टो के इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी बरहम। भुट्टो की बातों को बताया बचकाना बातें, धमकियों को करार दिया गैर संजीदा। जम्मू कश्मीर असेंबली में जज्बाती हुए सीएम उमर अब्दुल्ला। कहा, बंदूक से दहशतगर्दी कंट्रोल होगा, ख़त्म नहीं। दहशतगर्द हमले में मारे गए सयाहों को पेश किया खराज। बीआरएस सरबराह केसीआर ने पहलगाम हमले में जाँ बहक भारतीयों को पेश किया खराज अक़ीदत। सिल्वर जुबली तकरीब से पहले शहदा के लिए 2 मिनट की खामोशी की इख्तियार। फहश मवाद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का सख्त मौक़ूफ़। सोशल मीडिया पर फहश मवाद रोकने नेशनल कंटेंट कंट्रोल अथॉरिटी की तश्कील की दरख्वास्त। मरकज़ व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जारी की नोटिस। असम हुकूमत का आधार कार्ड होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। सीएम बिस्वा शर्मा ने कहा, एनआरसी के लिए दरख्वास्त न देने वालों को बनाया जाएगा निशाना। यूपी के अलीगढ़ में कुर्नी सेना ने किया एमपी रामजी लाल समन के काफिले पर हमला, गाड़ियों पर किया पथराव। अखिलेश यादव ने कहा, एमपी पर हमला जमहूरियत के लिए है शर्मनाक। के रामाकृष्णा तेलंगाना के नए चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर। हुकूमत ने अहकामात किए जारी, शांति कुमारी 30 अप्रैल को होंगी सबकोश। के रामाकृष्णा की सीएम से मुलाकात।
ورنگل میں BRS سلور جوبلی جلسے کی تاریخی کامیابی، لاکھوں افراد کی شرکت، صدر BRS کے چندرشیکھر راؤ کا جارحانہ خطاب، کانگریس حکومت پر تنقید۔ آج دیر رات 2:40 سے حیدرآباد سے عازمین حج کی روانگی کا آغاز، پہلے قافلے کی چیف منسٹر ریونت ریڈی کی ہری جھنڈی سے روانگی۔ زیر زمین پانی کو واٹر موٹر سے کھینچنے کے خلاف حیدرآباد میں حکام کا کریک ڈاؤن، نلوں پر لگائی گئی غیر قانونی 700 موٹریں ضبط، پانی کی سطح میں کمی پر کارروائی۔ تاریخی اضافے کے بعد سونے کی قیمت میں آئی معمولی کمی، 24 کیرٹ 98,300 روپے فی 10 گرام، 22 کیرٹ 79,400 روپے فی 10 گرام، جبکہ پیور چاندی 990 روپے فی 10 گرام درج۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہیلو، جنرلی ہم کون سے ایسے کامن کورسز کرتے ہیں آفٹر 12th؟ بیچلر آف آرٹس یا بیچلر آف کامرس، BSc بایولوجی، جیسے ہی میرا اسٹریم ہے۔ پر اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ ہیلتھ کیئر کے کورسز بھی کر سکتے ہیں 12th کے بعد، بھلے ہی آپ کا بیک گراؤنڈ آرٹس اور کامرس کا ہے۔ اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ 100% جاب سیکیورٹی ہے ہیلتھ کیئر میں۔ اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہیلتھ کیئر انڈسٹری میں ہائی ڈیمانڈ ہے نرسز، پیرامیڈکس، ٹیکنیشینز کی، ہاسپٹلز، کلینکس، ڈائگنوسٹکس، یہ سب جگہ کلک کیجئے لنک پہ، آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں وہ سارے آفٹر 12th ہیلتھ کیئر کورسز اور کالج انفارمیشن اکراس انڈیا آن ڈاکٹر کورسز۔ آپ سرچ کر سکتے ہیں، فلٹر کر سکتے ہیں اور ایک ساتھ کافی سارے کالجز میں ایڈمیشن انکوائریز بھیج سکتے ہیں، پھر وہ کالجز آپ کو کانٹیکٹ کریں گے ایڈمیشن پروسیس کے لیے۔ ٹورس اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ آپ کا اپنا بھروسے مند ٹریولز 10 سال سے حج عمرہ کی خدمات دیتے آ رہا ہے۔ بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ سال 2025 میں حج کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے خوشخبری، اب حج کریں ایک دم مناسب رقم میں۔ 20 ڈیز شارٹ پیکج صرف 6,85,000 روپے میں، 35 ڈیز لانگ پیکج صرف 7,50,000 روپے میں۔ حرم شریف کے بالکل قریب آرام دہ قیام، مینا، مزدلفہ، عرفات میں بہترین خدمات، 3 ٹائم حیدرآبادی ہائیجینک فوڈ، لگژری AC بس ٹرانسپورٹ، عالم دین کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم احرام فری، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ فری، ڈائریکٹ فلائٹ حیدرآباد سے حیدرآباد تک، بزرگ حضرات کے لیے پرسنل خدمت گزار کی سہولت بھی رہے گی۔ شعبان رمضان میں عمرہ کے خصوصی ڈسکاؤنٹ پیکیجز بھی دستیاب ہے۔ امام اور حافظ قرآن، اسکول کالج اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، پروفیسرز، ڈاکٹرز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ اس کے علاوہ UK، یورپ، آسٹریلیا، USA کے اسٹوڈنٹس اور B1 B2 ویزا کی سروس سکسیس گارنٹی کے ساتھ رہے گی۔ حسن مدینہ ٹورس اینڈ ٹریولز، سبحان کالونی، بلہ گڑا، بسائڈ مارول پیلیس، حیدرآباد۔